Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, today we will present about from words to major phrase types. Introduction. In chapter 1, English syntax is the study of rules which generates an infinite number of grammatical sentences. In forming grammatical sentence, we start from words or lexical categories. These lexical categories then form a large constituent phrase, and phrases go together to form a clause. A clause either is or is part of a well-formed sentence. Oke, dalam bab 1, sintaksis Inggris adalah studi tentang aturan yang menghasilkan jumlah kalimat tata bahasa yang tak terbatas. Dalam membentuk kalimat tata bahasa, kita mulai dari kata-kata atau kategori leksikal. Kategori-kategori leksikal ini kemudian membentuk frase yang lebih besar, dan frasa pergi bersama-sama untuk membentuk klausul. Sebuah klausul adalah bagian dari sebuah kalimat yang terbentuk dengan baik. Typically, we use the term clause to refer to a complete sentence like unit, but which may be part of another clause as a subordinate or adverbial clause. Each of the sentence in 2b and then 2d contains more than one clause, in particular with no one clause embedded inside another. 2a. The weather is lovely today. B. I'm hoping that the weather is lovely today. C. If the weather is lovely today, then we will go out. G. The birds are singing because the weather is lovely today. This chapter deals with what kind of combinatorial rules English employs in forming these phrases, clause, and sentence. Pada umumnya kita menggunakan istilah klausa untuk memaksudkan suatu kalimat yang lengkap. Tetapi yang mungkin merupakan bagian dari klausa lain sebagai tambahan atau klausa keterangan. Setiap kalimat dalam 2b-2d memuat lebih dari satu klausul, khususnya dengan satu klausul yang tertanam di dalam klausul lainnya. Contoh: A. Cuaca hari ini cerah. B. Saya berharap bahwa cuaca hari ini indah. C. Jika cuaca indah hari ini, maka kita akan keluar. D. Burung-burung bernyanyi karena cuaca hari ini indah. Ini berkaitan dengan jenis peraturan kombinasi bahasa Inggris yang digunakan dalam membentuk ungkapan, klausa, dan kalimat ini. Lexical categories. Words can be classified into different categories according to three criteria. There are meaning, morphological form, dan syntactic function. Kata-kata dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda menurut tiga kriteria, yaitu menurut maknanya, morfologi formnya, dan syntactic functionnya. The first is lexical categories according to the meaning. The four lexical categories are noun, verb, adjective, and adverb. Noun is referring to an individual or entity. Verb is referring to an action. Adjective is referring to a property. Adverb is referring to the manner, location, time, or frequency of an action. Menurut artinya, 4 kategori leksikal adalah kata benda, kata kerja, adjektiva, dan kata keterangan. Kata benda mengacu pada individual atau entitas. Kata kerja mengacu pada suatu tindakan. Adjektif mengacu pada properti, dan adverb mengacu pada cara, lokasi, waktu, atau frekuensi suatu tindakan. Ada juga banyak kata yang properti semantiknya tidak sesuai dengan kategori leksikal yang dimilikinya. Misalnya, kata-kata seperti assassination dan construction mungkin merujuk pada suatu tindakan daripada individu, tetapi mereka adalah kata benda. Kata-kata seperti remain, bother, appear, dan exist adalah kata kerja, walaupun tidak melibatkan tindakan apapun.
Next is lexical categories according to the morphological form. Dapat dilihat gambaran pada slide berikut. Jadi cara lain untuk mengklasifikasikan lexical categories adalah dengan menggunakan morphological formnya. Seperti pada salah satu contoh pada slide, jika terdapat suatu kata yang ditambah dengan plural morfem es atau tanda kepemilikan dengan apostrof s, maka bisa disebut sebagai noun dan berlaku untuk contoh selanjutnya. Next is lexical categories according to the syntactic function. A syntactic function is a grammatical relationship of one constituent to another within a syntactic contraction, like the example below. Jadi, sintaksis function adalah hubungan tata bahasa dari suatu konstituen ke konstituen lainnya dalam konstruksi sintaksis. Jadi maksud dari contoh pada slide adalah misal pada contoh untuk mengidentifikasi verb. Terdapat suatu kalimat they can. Kalimat tersebut hanya bisa dilengkapi oleh verb seperti sing, smile, cry, dan sebagainya. Kalimat tersebut tidak bisa dilengkapi oleh noun, contohnya they can bowl atau they can TV. Kalimat tersebut akan terdengar aneh. Next is other lexical categories. The first is determiner. He or this or fourth student hits the ball. This article, possessive, quantifier, and demonstrative all determine the referential properties of balls here, and for this reason they are called determiner. Artikel, kepemilikan, bilangan, dan demonstratif ini semuanya menentukan sifat referensial dari balls, dan untuk alasan ini disebut determiners. The second is conjunction. John sang, such as, or and, or but, or so, or for, or yet. Mary played piano. Jadi such as, or, and, atau but, atau so, atau for, atau or, atau yet di sini digunakan sebagai penghubung antara komplement John sang dan Mary played the piano. Maka mereka disebut conjunction. The third is complementizer. John thinks that Bill is honest. There are only a few complementizers in English. There are that, for, if, and whether. But nevertheless, they have their own lexical categories. Hanya ada sedikit complementizer dalam bahasa Inggris, yaitu that, for, it, dan whether. Namun mereka tetap memiliki kategori leksikal sendiri. The fourth is auxiliary verb. The words that can appear in the blanks are neither main verb nor adjective, but rather words like will, can, shall, and must. The auxiliary verb appear in front of the main verbs, which is typically in its citation form, which we call the base form. Dapat dilihat pada contoh, kata-kata yang muncul pada bagian kosong bukanlah kata kerja utama atau kata sifat, melainkan kata-kata seperti will, can, shall, dan must. Must muncul di depan kata kerja utama yang biasanya dalam bentuk kutipan yang kita sebut bentuk dasar. As auxiliary verb.
It's crucial for John to show an interest. It's crucial that John should show an interest. To and should introduce the clause and determine the tense of the clause. To and should memperkenalkan klausa dan menentukan ketegangan klausa. Another properties to share with other auxiliary verb like will, it's that it requires a base verb to follow. She thought it was likely that everyone might or would fit into the car. She thought it was easy for everyone to fit into the car. Properti lain to dibagikan dengan kata kerja bantu lainnya seperti will adalah bahwa ia membutuhkan kata kerja dasar untuk mengikutinya. Particle is differently for preposition because they can occur after the object. Particle such distributional possibilities cannot be observed with true preposition. Particle do not change. Partikel berbeda dengan preposisi karena bisa muncul setelah objek. Kemungkinan didistribusi seperti itu tidak dapat diamati dengan preposisi yang benar. Partikel tidak berubah. Grammar with lexical categories. Grammar rule for sentences like the following: as, determiner plus adjective plus noun plus verb plus determiner plus adjective plus noun. Determiner is a, that, the, this, etc. Noun is ball, man, piano, string, student, etc. Adjective is handsome, happy, cat, long, tall, etc. Jadi, grammar untuk membuat sentences atau suatu kalimat adalah determiner, diikuti dengan adjektif, diikuti dengan noun, diikuti dengan verb, diikuti dengan determiner lagi, diikuti dengan adjektif, dan diikuti dengan noun. Determiner sendiri meliputi all, that, the, this, sedangkan noun adalah ball, man, piano, string, student, dan adjektif handsome, happy, cat, long, tall. For example, a man kicked the ball. A sebagai determiner, man sebagai noun, kicked sebagai verb, the sebagai determiner lagi, ball sebagai noun. A tall boy threw the ball. A sebagai determiner, tall sebagai adjective, boy sebagai noun, throw sebagai verb, the sebagai determiner lagi, ball sebagai noun. The piano played a song. The sebagai determiner, piano sebagai noun, played sebagai verb, a sebagai determiner, song sebagai noun. If sentence has more than one a, it will be written seperti pada contoh. A grammar using only lexical categories can be specified to generate an infinity number of well-formed English sentences, but if nevertheless misses a great deal of basic properties that we can observe. For example, this grammar cannot capture the agreement facts seen in example, like the following. The mother of the boy and the girl is arriving soon. The mother of the boy and the girl are arriving soon. Grammar yang hanya menggunakan
Kategori leksikal dapat ditentukan untuk menghasilkan kalimat bahasa Inggris yang tersusun baik dalam jumlah tak terhingga. Namun demikian, ia kehilangan banyak sifat dasar yang dapat kita amati. Misalnya, tata bahasa sederhana ini tidak dapat menangkap fakta kesepakatan yang terlihat pada contoh. Parasal kategoris. We have different ways to identify those parasal categories which are present in a sentence or which are present in that certain category. We have here an example. The student enjoyed his English syntax class last semester. So most probably in these sentences there are certain constituents. For example, in the letter, we have like two main constituents or two main phrase. The other one has a sub-phrase within that phrase. The student is praised, enjoy his English syntax class last semester is one phrase, and within one phrase we can also identify constituent rephrase, which is a phrase is situation. It means it has a single thought in it, a complete independent thought in that phrase. That's why we call it constituent or phrase rather. Jadi di sini pilihan A lebih tepat daripada B dan C. So there are certain salient synthetic phenomena which refer directly to constituent or phrases. So there are ways to identify the group of word is a phrase or a constituent. The first is clef. The clef construction, which places an emphasis or focus element in the exposition in the pattern it or is was X that, can provide us with simple evidence for the existence of parasal units. For the example, the policeman met several young students in the park last night. We can clearly identify that the policeman is a constituent itself or a phrase in itself, a valid or grammatical phrase as a constituent, because it can be placed in the X part of the pattern. It was X that. So, several young students has the same thought only that. This phrase was placed in the position of the X to test the validity of it being a constituent or phrase. So that easy, just like another sentence syntax. The second is constituent question and standalone test. Further support the existence of parasal categories can be found in the answer to constituent question, which involve such as who, where, when, how. For any given question, the answer can either be a full sentence or fragment. For example, John put all books in the box. From this sentence, let's ask the question, what did you put in your box? The answer is all books. So you can definitely answer all books in the box. That not constituent. Next, where did you put the book? The answer is in the box. You can definitely not answer all book in the box. Overall, the test here will show that all books and in the box are constituent. Another test is substitution by a pronoun. English, like most languages, has a system for referring back to individuals or entities mentioned by the use of pronouns. And this is what we call
instead of referring to something in the previous sentences to the next sentence. For example, another pronoun. Have you been to Seoul? I have never been there. Have you been there? Where? So we can identify Seoul. So John might go home. So might Bill. So the word so also refers to go home. And the last test is coordination. This refers to combining a longer sentence. For instance, in a longer sentence where there are 3 or more constituent or phrase in that sentences, then you can definitely identify phrase is valid if you can combine them, if and only they have some thought the same kind. Coordination is another commonly used test is coordination. Words and phrases can be coordinated by conjunction, and each conjunction is typically the same kind of constituent as the other conjunctions. For example, the girls play in the water and swam under bridge. So these two are valid constituent. Played in the water, swam under the bridge, because they have the same category, which is verb phrase. They start with the word verb, and also the other one start with a verb. Alright, we are continuing the material about phrase structure rules. The kinds of phrases such as noun phrase, verb phrase, preposition phrase, adjective phrase, and adverb phrase. The first one is noun phrase. This is the formula of noun phrase. The noun phrase consists of determiner, adjective, noun, preposition phrase, or sentence. This rule characterizes a phrase and is one instance of a phrase structure rules or PS rule. The rule indicates that a noun phrase can consist of an optional determiner, any number of optional adjectives, an obligatory noun, and then an optional preposition phrase or a modifying sentence. The slash indicates different options for the same place in the linear order. This option in the noun phrase rule can be represented in the tree structure. Baik, jadi materi selanjutnya yaitu tentang aturan struktur frasa, di mana jenis-jenisnya seperti noun phrase, verb phrase, preposition phrase, adjective phrase, and adverb phrase. Dia ada 5 jenis. Yang pertama yaitu noun phrase. Noun phrase itu terdiri dari determiner, adjective, noun, preposition phrase atau sentence. Untuk lebih jelasnya kita lihat struktur pohonnya berikut. Alright, this is 3 structures of noun phrase. One important point is that the only noun is obligatory in noun phrase. A single noun such as Mary, you, or students can constitute a noun phrase by itself. Hence, the subject of the sentence she sings will be a noun phrase, even though that noun phrase consists only of a pronoun. Jadi berikut ini merupakan gambar struktur pohon dari noun phrase. Kita ambil suatu contoh seperti berikut. The tall student like ice cream. Nah, di sini the sebagai determiner, tall sebagai adjective, student sebagai noun, like ice cream sebagai sentence. Nah, yang perlu ditekankan yaitu karena hanya noun yang wajib ada di noun phrase ataupun kata benda tunggal seperti nama orang, Mary, you, or students, itu dapat membentuk noun phrase dengan sendirinya. Nah, artinya di sini diberikan contoh she sings itu sudah
dapat dikatakan sebagai non praise gitu. And then second one is verb praise. Just as noun projects a noun praise, verb projects a verb praise, a simple test environment for verb praise. And then the formula of verb praise. Verb praise consists of verb or noun praise, preposition praise, or sentence. This simple verb praise rule says that the verb praise can consist of an obligatory verb followed by an optional noun praise, and then any number of preposition praise or a sub-sentence. We can also observe that the presence of a verb praise is essential in forming a grammatical sentence, and the verb praise must be finite, present or past tense. Consider the following example. Number 1. The monkey wants to leave the meeting. Number 1A, and then number 1B. The monkey eager to leave the meeting. Number 2A. The monkeys approved of their leader. Number 2B. The monkeys proud of their leader. And then the number 3A. The men practice medicine. The 3B. The men doctors of medicines. These examples show us that an English will form a sentence consists of a noun phrase and a finite verb phrase, which can be represented as a PS rule. And this is the formula. Sentence consists of noun phrase and verb phrase. We thus have the rule that English sentences are composed of a noun phrase and a verb phrase. Jadi kinds of phrases yang kedua yaitu verb phrase atau frasa kata kerja. Sama seperti noun phrase tadi, yaitu diproyeksikan oleh noun, verb phrase juga diproyeksikan oleh verb gitu. Nah, di sini ada rumus verb phrase yang terdiri dari verb. Sederhananya, verb phrase terdiri dari verb wajib diikuti dengan noun phrase opsional dan kemudian sejumlah preposition phrase atau sentence gitu. Nah, dalam suatu grammatical sentence itu keberadaan verb phrase itu sangat penting karena di sini verb phrase harus terbatas, yaitu antara present or past tense. Berikut contohnya seperti berikut, yaitu nah, contoh ini merupakan keterbatasan verb phrase, yaitu menggunakan present dan past tense. Nah, dari contoh-contoh itu menunjukkan kepada kita bahwa kalimat yang dibentuk dengan baik dalam bahasa Inggris terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Jadi dapat kita simpulkan bahwa seperti rumus berikut, yaitu sentence itu terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Dengan demikian kita memiliki aturan bahwa kalimat bahasa Inggris terdiri dari tadi noun phrase dan verb phrase. And then one more aspect to the structure of verb phrase involves the presence of auxiliary verbs. This is the formula. One more important verb phrase structure involves the verb phrase modified by an adverb or a preposition phrase. For examples, John read the book loudly, and then the teacher met his students in the class. In such examples, the adverb loudly and the preposition phrase in the class are modifying the preceding verb phrase. To form such verb phrase, we need the phrase structure rule below. This is the formula. This rule, together with sentence consists of noun phrase and verb phrase, will allow the following structure for the three structure below. Jadi ada aspek lain
dalam struktur verb phrase yang melibatkan auxiliary verb. Nah, rumusnya yaitu verb phrase ada verb, auxiliary verb, dan verb phrase. Nah, di sini verb phrase yang penting melibatkan verb phrase yang dimodifikasi oleh kata keterangan atau preposition phrase. Contohnya tadi, John membaca buku dengan keras, guru bertemu muridnya di kelas. Jadi di sini keterangan loudly dan in the class itu merupakan modifikasi dari verb phrase sebelumnya. Nah, yang membentuk verb phrase seperti itu. Nah, di sini ada aturan dari phrase structure seperti rumus berikut. Verb phrase ada verb phrase, adjective phrase, or preposition phrase. Lebih jelasnya kita lihat struktur pohon, gambar pohon berikut. Nah, di sini contohnya the teacher met his students in the class. Nah, dari sentence ini kita bagi jadi noun phrase dan verb phrase, di mana verb phrase kita bagi lagi menjadi verb phrase dan preposition phrase. Dapat dilihat pada gambar berikut ini ya. And then the third one is adjective phrase. The most common environment where an adjective phrase occurs is in linking verb. This is the formula of adjective phrase. The simple adjective phrase rule can easily explain the following example. John felt proud that his son won the game. Yang ketiga yaitu frasa kata sifat, di mana adjective phrase ini untuk menghubungkan kata kerja, yaitu letaknya setelah kata kerja. Sebagai contoh tadi, John felt proud that his son won the game. Di sini adjective phrase-nya yaitu proud that his son won the game. And then adverb phrase, another phrasal syntactic category is adverb phrase, as exemplified in below: shortly, well, clearly, extremely, carefully, very shortly, almost certainly, very slowly, etc. And then this formula of adverb phrase. These phrases are often used to modify verbs, adjectives, and adverbs themselves, and they can all occur in principle in the following environments. He behaved very, they worded the sentence very, he treated her very. Nah, di sini ada adverb phrase di mana karakteristiknya biasanya belakangnya diberi imbuhan ly, seperti contohnya ini shortly, clearly, dan lain-lain. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Dan yang perlu kita ketahui bahwa frasa ini sering digunakan untuk memodifikasi kata kerja ataupun kata sifat ataupun kata keterangan itu sendiri. Sebagai contoh, ini misalkan he behaved very. Nah, ini kita beri imbuhan adverb tadi, misalkan he behaved very well, and they worded the sentence very slowly, misalkan he treated her very carefully, misalkan. Nah, seperti itu. The last one is preposition phrase. Another major phrasal category is preposition phrase. Preposition phrase, like in this formula below, generally consists of a preposition plus and noun phrase. The rule states that a preposition consists of a preposition phrase consists of a preposition followed by a noun phrase. The example, from Saul, in the book, in the box, in the hotel, into the soup, with John and his dog, under the table, etc. This preposition phrase can appear in a wide range of environments. John come from Seoul. They put the book in the box. They stayed in the hotel. The fly fell into the soup.
Nah, jenis frasa yang terakhir yaitu preposition phrase. Nah, rumus dari preposition phrase ini sendiri yaitu ada preposition diikuti dengan non phrase. Seperti contohnya di sini ada from Seoul, in the box, in the hotel, dan contoh sentence-nya yaitu John come from Seoul. Nah, preposition phrase-nya itu from Seoul. And then they put the book in the box. Ini preposition phrase-nya yaitu in the box dan seterusnya. And then we are continuing the material about grammar with phrases. A set of phrase structure rules, some of which we have already seen, is given in below. We have the formula of sentence, the formula of noun phrase, verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan preposition phrase. Jadi lanjut kita ke pembahasan grammar with phrases. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari phrase sendiri, yaitu ada sentence yang terdiri dari noun phrase, terdiri dari itu determiner, adjective, noun, preposition or sentence, dan seterusnya ada verb phrase, adjective phrase, adverb phrase, dan preposition phrase. The rules say that a sentence is the combination of noun phrase and verb phrase, and a noun phrase can be made up of a determiner, any numbers of adjective, an obligatory noun, and any number of preposition phrase, and so on. Of the possible three structures that these rules can generate, for example. Nah, di sini aturan itu mengatakan bahwa kombinasi dari noun phrase dan verb phrase. Jadi sekalimat merupakan kombinasi dari noun phrase dan verb phrase. Dan noun phrase sendiri terdiri dari determiner, adjektif, noun wajib, dan sejumlah preposition phrase. Nah, kita bisa lihat lebih jelasnya dari struktur pohon berikut. Di sini ada sentence yang terdiri dari noun phrase dan verb phrase, dan pembagian-pembagiannya secara terperinci. Nah, kita bisa ambil contoh seperti berikut. The handsome students eat the noodle in the class. Nah, the sebagai determiner, handsome sebagai adjektif, student sebagai noun, eat sebagai verb dari sentence, and the noodle itu sebagai noun phrase dari verb phrase tadi, dan in the class itu sebagai preposition phrase. And then there are also other ways of generating an infinite number of grammatical sentences. Look at the following two phrase structure rules below. This is the formula of sentence and verb phrase, and this is the three structure. There is no limit to this kinds of recursive application of phrase structure rules. It proves that this kind of grammar can generate an infinite number of grammatical sentences. Nah, jadi banyak cara untuk menghasilkan kalimat-kalimat yang banyak sekali. Nah, di sini ada dengan cara tadi. Yang pertama tadi kan asal mula yaitu sentence, yaitu terdiri dari noun phrase dan verb phrase, dan di sini kita pecah verb phrase-nya terdiri dari verb dan sentence. Nah, bisa kita lihat struktur pohonnya seperti berikut. Nah, di sini contohnya John believes Mary thinks Tom is honest. Nah, bisa kita lihat sendiri seperti gambar struktur pohonnya. Nah, di sini banyak sekali kita dapat menciptakan sentence-sentence melalui tata bahasa yang kita buat sendiri, seperti contohnya di atas tadi. Nah, di situ membuktikan bahwa tidak ada batasan untuk
penerapan rekursif aturan phrase structure semacam ini, ya itu membuktikan bahwa tata bahasa semacam ini dapat menghasilkan jumlah kalimat tata bahasa yang tidak terbatas gitu. And then one structure which can be also recursive involve sentences involving auxiliary verbs, as noted before in the formula of verb phrase with auxiliary verb, and then the example in the three structures. Another important property that phrase structure rules bring us is the ability to make reference to hierarchical structures within given sentences, where parts are assembled into substructures of the whole. For example, the little boy hit the child with a toy, and we can see clearly with the three structures. Nah, kita juga dapat membuat struktur kalimat lainnya. Di sini kita menggunakan auxiliary verbs dengan rumus tadi verb phrase dengan auxiliary verb. Lebih jelasnya kita dapat melihat struktur pohon dengan contoh they will study English syntax. Di sini auxiliary verbs-nya yaitu will. Dan properti penting lainnya itu yang dibawa oleh aturan phrase itu adalah kemampuan untuk membuat referensi ke struktur hierarki dalam kalimat tertentu, di mana bagian-bagian dirakit menjadi substruktur dari keseluruhan. Nah, di sini contohnya itu the little boy hit the child with a toy. Nah, di sini kita dapat tapi lebih ke memodifikasi aturan-aturannya. Nah, lebih jelasnya kita dapat lihat pada struktur pohon berikut ini. Nah, di sini kita merubahnya verb phrase-nya yaitu hit the child with the toy. Di sini yang pertama kita rubah verb phrase yang awal, dan yang kedua kita rubah di non phrase-nya. Note that English allows two alike categories to be coordinated. This can be written as a phrase structure rules for phrasal conjunctions, where XP is any phrase in the grammar. And this is the formula. The coordination rule says two identical XP categories can be coordinated and form the same category XP. Applying this phrase structure rule, we will then allow A but not B. And we can see in the three structures. Jadi dalam bahasa Inggris itu mencatat bahwa bahasa Inggris memungkinkan dua kategori yang sama untuk dikoordinasikan. Nah, di sini kita ambil contoh XP ini sebagai jenis frasa dalam bahasa Inggris gitu, dalam tata bahasa. Nah, rumusnya itu XP itu terdiri dari XP plus conjunction dari XP itu sendiri. Lebih jelasnya kita bisa lihat dalam contoh berikut. Nah, contoh yang di atas itu kita sudah benar dapat kita terapkan, tetapi tidak dengan contoh yang di bawah. Nah, contohnya yaitu yang di atas in the rooms or on the board. Yang di bawah in the store and crazy. Nah, di sini sesuai dengan rumus tadi, XP terdiri dari XP plus conjunction dari XP. In the rooms ini merupakan preposition phrase dari preposition yang di atas. Or itu merupakan conjunction, dan in the board ini merupakan preposition. Jadi sesuai dengan rumusnya, yaitu XP
terdiri dari XP plus conjunction dari XP. Conjunction dan XP gitu. Nah, yang di bawah ini berbeda. Ini ada preposition, phrase, conjunction, dan adjective phrase. In the story itu sebagai preposition phrase, conjunctionnya and adjective phrase-nya crazy. Jadi ini nggak sesuai. Harusnya preposition phrase, conjunction, preposition phrase. Itu bisa dipahami ya. And then the phrase structure rules further allow us to represent the difference between phrasal verbs, ed-g, call-off, constructions, and prepositional verbs contractions, ed-g, reliant. Some of whose properties we have seen earlier. Consider a representative pair of contrasting examples. Act A. John suddenly got off the bus. B. John suddenly put off the customers. C. John suddenly put the customers off. By altering the position of we can determine that of in Act A is preposition, whereas of in Act B and Act C is a particle. Nah, aturan phrase structure selanjutnya itu memungkinkan kita untuk merepresentasikan perbedaan antara konstruksi kata kerja prasal dan konstruksi kata kerja preposisional. Nah, contohnya tadi ada 3 contoh, di mana contoh dengan mengubah posisi of tadi. Nah, kita dapat menentukan bahwa of di contoh 8a itu adalah berupa preposisi, sedangkan of di contoh 8b dan c itu adalah sebuah artikel. And then this in turn means that in addition to the preposition phrase formulation rule, the grammar needs to introduce the following verb phrase rules. This is the formula of verb phrase. The first one is verb phrase consists of verb, part, or particle, and noun phrase. And the second one is verb phrase consists of verb, noun phrase, particle. And the third one is verb phrase consists of verb and preposition phrase. And we can see the 3 structures below. Nah, di sini artinya selain aturan pembentukan preposition phrase, tata bahasa perlu memperkenalkan aturan verb phrase yang sudah kita peroleh dari contoh 3 tadi. Diperoleh bahwa verb phrase yang pertama terdiri dari verb, particle, noun phrase, yang kedua terdiri dari verb, noun phrase, particle, dan yang ketiga terdiri dari verb preposition phrase. Dimana yang terdiri dari partikel itu ya merupakan partikel, dan yang tidak ada partikel itu merupakan preposition tadi. Nah, lebih jelasnya kita lihat pada contoh gambar pohon berikut. Ada 3 tadi. Yang pertama get off the bus. Ini tadi kan off-nya itu masuk pada preposition. Jadi ini pakai rumus yang ketiga tadi. Verb phrase terdiri dari verb dan preposition saja. Dan yang kedua ada put off the customers. Nah, di sini off-nya itu merupakan partikel. Nah, ini masuk ke rumus yang ini. Verb phrase terdiri dari verb, particle, dan noun phrase. Verbnya put, partikelnya off, noun phrase-nya the customers. And the last one is put customers off. Nah, ini juga sama yang sama dengan yang B tadi, yaitu adanya partikel. Off di sini yaitu berupa partikel. Verbnya put, noun phrase-nya the customers, partikelnya off gitu.
Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. So, the particle does not form a constituent with the following or preceding noun phrase, whereas the preposition does form a constituent with it. Jadi, partikel itu tidak membentuk konstituen dengan noun phrase berikutnya atau setelahnya, sedangkan preposisi itulah yang membentuk konstituen. In summary, we have seen that a grammar with lexical categories can only generate an infinite number of grammatical English sentences, but also account for some fundamental properties such as agreement and constituency. Okay guys, I think that's enough. If you have any question, please ask in the group WhatsApp. Thanks for the attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.